जय जगन्नाथ। मिलन स्टडी पॉइंट आपण मानक पुणी थे स्वागत। नुआ एक वीडियो प्लस टू सेकेंड इयर कला विभाग साहित्य ज्योति व्याकरण विभाग विपरीत अर्थबोधक शब्द नुआ एक चैप्टर आम मैंने व्याकरण विभाग एकपदीकरण रूढ़ी ये सब को आम कंप्लीट कर एवं वर्तमान विपरीत अर्थबोधक शब्द जहाँकि देखो गोटे शब्दर विपरीत भाव को प्रकाश करने जो शब्द को व्यवहार करा जाए ताकू विपरीत अर्थबोधक शब्द बोली कह जाए। एमती बहुत किसी शब्द अच्छी एग्जाम्पल सच एज नर र विपरीत अर्थ है नारी, हाँ नाई, एमती किसी विभिन्न प्रकार शब्द अच्छी जहाँ को आम विपरीत अर्थ रे परिणत करवा। देखो जो मैंने आम ग्रुप सहित अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप अच्छा समस्ते ए वीडियो को देखिए। जदि कौन प्रकार डाउट है आमको ग्रुप रे मेसेज करें। जो मैंने आम चैनल को प्रथम कर देखुं से सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। जदि चाहती आम ये वीडियो को वीडियो सहित जड़ित होगापाई आम ग्रुप सहित जोड़ी होगापाई दि जाइथिबा व्हाट्सएप नंबर रे आपण आम सहित जोगाजोग करें। देखंतु यही 10 मार्क जो क्वेश्चन आंसर रहिबो व्याकरण विभाग समस्त को मन दे सुनिबा, मन दे पढ़िबा एवं किभली भाव में 10 को 10 आम क्वेश्चन आंसर दे परिबा। बुझिपारे जदि कौन चैप्टर आपण मानकु किसी डाउट हुए ताले स्वतंत्र भाव डाउट क्लास मध्य करा जिवो। एबे आसन दिबा विपरीत अर्थबोधक शब्द। तो एबे देखंतु आमे आसीबा विपरीत अर्थबोधक शब्द। देखंतु विपरीत अर्थबोधक शब्द कहले कौन बुझाए आगे तार डेफिनेशन बुझिबा। तापर समस्त तो जानती गोटे जमी हाँ कहले नाई तार विपरीत अर्थ सेमती। तो आम बुझा जे विपरीत अर्थबोधक शब्द कहले कौन बुझा जाए डेफिनेशन। देखंतु गोटे शब्दर विपरीत भाव को प्रकाश करने आम जो शब्द व्यवहार करूँ ताकू विपरीत अर्थबोधक शब्द बोली कह जाए। बुझीगला। देखंतु गोटे शब्दर विपरीत भाव को जमी मु हाँ कहली मु जिबार अच्छी हाँ मु जीवी नास्ते सूचक हम कौन ना मु जीविनी तो हाँ कौन तो हाँ ना है विपरीत अर्थ। बुझिपार नहीं गोटे शब्द मु हाँ कहली तार विपरीत भाग तार प्रतिवाद रे प्रतिपक्ष आउ गोटे विपरीत दिग को जावाई विपरीत कथा कहवाई जो शब्द व्यवहार करा जाए ताकू विपरीत अर्थबोधक शब्द बोली कह जाए। तो ये देखंतु आम विपरीत अर्थबोधक शब्द तो जानिले जे क्या कह जाए। ये देखंतु आपाततः केते प्रकार हो पारे केते प्रकार विपरीत अर्थबोधक शब्द हो पारे। देखंतु गोटे है लिंग भित्तिक। लिंग भित्तिक कौन ना नर नारी, बापा माँ, माई अंडीरा, भाई भौणी एला कौन लिंग भित्तिक। आ गोटे है स्वतंत्र स्वतंत्र रीतिजनिक कौन आरंभ शेष, एकमत भिन्नमत, ओदा सुखिला गोटे स्वतंत्र रीति। अच्छा गोटे नास्ति सूचक कौन हो पारे ना बुद्धिया निर्बुद्धिया, नास्ति बुद्धि जस्य सह कौन निर्बुद्धिया जमी लेउटा अणलेउटा, बापुआ अणबापुआ एटा कौन नास्ति सूचक गला। एबे देखंतु आउ गोटे प्रकार है कौन ना आपण उपसर्ग जनित धार्मिक धार्मिक आउटला विधर्मी आउटला धर्मी विधर्मी, सुनाम बदनाम, आवाहन विसर्जन, सबल दुर्बल ये किसी प्रकार आम विपरीत अर्थबोधक शब्द आम मान बर्तमान पढ़ा। एबे देखंतु आरंभ करवा गोटे आम चैप्टर आरंभ करवा अग। देखि गोटे अच्छी अग आर है कौन मूल अग्र पश्चात। ये देख ये अग मान कौन कहल कौन गोटे डालर अग भाग जमी कहती डाल यदि अग है मूल निश्चित थी। अच्छा ये जो अग्र रहा अग और अग्र भितर डिफरेन्स कौन है देखो ये अग्र आउट पश्चात। अग्र मान आगरे बा फ्रंट इन फ्रंट ऑफ योर फेस अर्थात तुम सम्मुख भाव सम्मुख भाग पश्चात मान पछपट अग्रर पश्चात अग्र मूल टिके डिफरेन्स थी आप कन्फ्यूज हेनी। देखो आ गए अधस्तन उपरिस्थ। देखो अधस्तन मान कौन जानते तो गोटे चाकरी क्षेत्र में सरकारी चाकरी हो आपंकर कौन गोटे कंपानी क्षेत्र हो आप चाकरी कर जो मैंने किरानी रहिले से अधस्तन कर्मचारी
उपरिस्थ है कौन जो मैंने सुपरवाइजर अच्छा मैनेजर अच्छा से उपरिस्थ कर्मचारी अधस्थन आ उपरिस्थ बुझिपारे। अच्छा अधः ऊर्ध्व अधिक अनधिक बा उणा अधिक उणा बुझिपारे। अच्छा देखो अनावृष्टि अतिवृष्टि अनावृष्टि माने जोटी वृष्टि नहीं टोटल वर्षा नहीं अतिवृष्टि प्रबल वर्षा अच्छी बुझेला। ए देखो आगु जीवा। अच्छा अनुकूल प्रतिकूल अनुकूल अनुकूल है कौन प्रतिकूल जमी कहते वर्तमान मत्स्यजीवी माने समुद्र को जीवाई अनुकूल परिस्थिति अच्छी अर्थात जातु जितेबाला आप साइक्लोन आसीज कहे बर्तमान प्रतिकूल परिस्थिति कहीं समुद्र भितर जातु ना आपण मैंने शुणी बस अनुकूल प्रतिकूल अनुग्रह निग्रह अनुरक्त विरक्त अनुरक्त मान प्लीज है कथाटा को कौन सरल भाव में कहवा विरक्ति होगा बुझिपारे। एवं देखु अनुराग विराग अनुराग विराग अपराधी निरपराधी अपेक्षा उपेक्षा अभिज्ञ अनभिज्ञ अमृत विष अल्प बहुत। अच्छा अभिज्ञ अनभिज्ञ मो मार ऑपरेशन जने अभिज्ञ डॉक्टर द्वारा समापन करागला अनभिज्ञ जहाँकर अभिज्ञता नहीं बुझिपारे। एबे देखंतु नेक्स्ट बा। अच्छा अलस निरलस अलस निरलस असली नकली এটা समस्त जानछंती अरुआ उषुना असीम आउ ससीम आकाश पाताल आग पछ देखंतु आपण कौन कहली अग्र आ गोटे थिला पश्चात हाँ ना नहीं अग्र थिला अग्र थिला कौन पश्चात अग्र मान हूँ कौन आग पश्चात मान है पछ ये देखो ये आग ये पछ टिके 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 डिफरेंट रहिबो आपण माने बुझि परिबे। देखंतु आगमन प्रस्थान माने आसीबा फेरिबा आचार अनाचार आदर अनादर देखंतु आदर रो जेंति आचार हला अनाचार आदर रो अनादार कहबेनी पाखापाखि बोध हुए लोक कथार अनादार बोली कहंती कहीं अनादार करुଛୁ ए जे अनादार हबनी अनादर हब आदर अनादर ये आपण माने जेहेतु आम कथारे टंग सिल्पिट पाखापाखि एमती आसे अनादर अनादर बोली आपण आदर अनादर जमा लिखिबेनी आदर अनादर लिखिबे। आद्य प्रांत आद्र शुष्क आद्र माने कोन ओदा। अच्छा आदान प्रदान आधुनिक प्राचीन। एबे देखंतु आनंद निरानंद जोठी आनंद अच्छी हस अच्छी आनंद निरानंद आपना पर। अच्छा आबादी अनाबादी आवाहन विसर्जन आविर्भाव तिरोधान आविर्भाव कौन हम आविर्भाव मान कौन आविर्भाव माने जन्म नेबा तिरोधान माने कौन जोटा आपणकर मृत्यु हो जावा तिरोधान दिवस आविर्भाव देखिए आपण माने मंदिर बेढ़ा प्राय बहुत टाइल्स पड़थिबो से टाइल्स लिखा थो दाता का ना लिखा थो सुरेंद्रनाथ दास कि सुरेंद्रनाथ परिडा लिखा थो आविर्भाव 1900 लिखा थो सपोज 66 आपण मानकर तिरोधान लिखा थो 2004 हाँ ना नहीं एमती लिखा थो। अच्छा ए देखु आबिल आबिल अनाबिल बुझिपारे आवृत अनावृत आवृत अनावृत आमदानी रप्तानी आमिष निरामिष आय व्यय आयत अनायत आरंभ शेष आलुओ अंधार बुझले नहीं। अच्छा आरोहण आरोहण अवतरण आरोहण अवतरण आरोहण माने कौन जीवा जोटा रॉकेट माध्यम आरोहण कले अवतरण माने रॉकेट जोगे अवतरण कले धरा अवतरण कले आशीर्वाद अभिशाप आस्तिक नासिक नास्तिक इच्छा अनिच्छा इह पर इष्ट अनिष्ट। देखो जो मानकर जोठी आमे देखिबा टिके आपण मानक कन्फ्यूजन होतिबे
ताकू आमे रिपीट कला बेले आउ थरे से सब आमे कोन करबा रिवाइज करनबा। मु आ परे आपण मान पे गोटे विशेष क्लास आनिबा जोटा कि आपण मान व्याकरण जो पांचटा विभाग अछि से पांचटा विभाग रो जेमिति कि जेते हमर कंप्लीट सरी गेला कंप्लीट सरसला परे जोटा कि इंपोर्टेंट लागिबा हमकु ताको हम डिवाइडेशन करनबा केवल तारीफ हि आलोचना करिबा जोटा कि हम भाबिबा जे 90% पाका बाकी एग्जाम रे आसी पारे बुझि पाले। एबे देखंतु उत्कर्ष अपकर्ष उच्च नीच उठाणी गडाणी उत्थान पतन उद्धार अनुदार उन्नति अवनति उपकार आउ अपकार बुझुछ ना नहीं वेरी सिंपल सिंपल कथा अछि। अच्छा उपचय अपचय उभा पोता तार उभा केते पोता केते माने जेते आय हो सेते ओइ होछ उभा केते पोता केते। अच्छा उत्साह निरुत्साह एक एकर के दुई लिखिबनी एकर अनेक। अच्छा अहिक पारात्रिक एटा टिके इंपोर्टेंट लागु के आको आपण देखि दमा भल से अहिक पारात्रिक उद्दा सुखिला। अच्छा कंचा पाचिला एथा ओदा सुखिला देख ए जो ओदा सुखिला अछि आगरे पड़थिले कोन आद्र आ गोटे कोन तार कोन थिला शुष्क शुष्क नथिला आद्रर शुष्क थिला हा ना नहीं कंचार पाचिला। एबे देखंतु कपट निष्कपट कपट निष्कपट आकार अनाकार जार आकार से आकार अनाकार जार किछि रूप नहीं किणा बिका कीर्ति अकीर्ति कृतकार्य अकृतकार्य। एबे देखंतु नेक्स्ट कोन अछि कृतज्ञ अकृतज्ञ कृपण कृपण बदान्य बदान्य कोन दानी जी बुझ बोले ना। अच्छा खांटी भेजाल खातक महाजन खाल ढीप खोला मुद्दा मुद्दा माने बंद हेबा गभीर अगभीर हला। एबे देखंतु गरिमा लघिमा गुण दोष गुणर निर्गुण देखिनि गुणर दोष। अच्छा गुरु लघु घन तरल चंचल धीर चल अचल चिन्हा अचिन्हा बुझले ना नहीं। एबे चेतन अचेतन चेतन अचेतन चेमड़ा मस्का धुआं छुआ अछुआ जन्म मरण जमा खर्च। और देखंतु जय जय पराजय जल स्थल जलिबा लिभिबा जीर्ण अजीर्ण जुआर भट्टा ज्वलंत निर्वापित ज्वलंत माने जे जळुची निर्वापित माने जे लिभि जाईची। ज्येष्ठ कनिष्ठ पाखापाखि जो जोटा टिके लागुथिबो हल्का हमकु वर्ष बड ताको मते डिस्क्राइब करबा। ज्ञात अज्ञात ज्ञात माने जानिबा अज्ञात माने किछि जानिनी टाण नरम डेंगा गेड़ा तबत पखाल तुलसी बिछुआती तुष्ट रुष्ट तेलिया नुखुरा है ना नहीं। अच्छा थंडा गरम थय अथय दयालु निर्दय दरकारी अदरकारी दाता ग्रहिता दुखी सुखी दुर्बल सबल दुष्ट शिष्ट दूर निकट देना पाउना दर्घ्य प्रस्थ दोषी निर्दोषी निर्दोष ये देखिए दोषी की निर्दोषी दीर्घ कर देबे निर्दोषी भी लिखिबेनी दोषीर निर्दोष बुझल धनीर निर्धन निर्धनी लिखिबेनी। एठी टिके टिके देखंतु एमिति सब किछि कथा जोटा कि आपण मानु कन्फ्यूजन देबो बहुत कथा अछि कहि चली गले सेटा किछि इंपोर्टेंट आसुनी। देखंतु टिके टिके दोष दोषीर निर्दोष धनीर निर्धन धर्म अधर्म
ଧାନ ବାଳୁଙ୍ଗା, ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ନୁହେଁ, ଧାନର ବାଳୁଙ୍ଗା। ଆଚ୍ଛା ଧାରୁଆ, ଧାରୁଆ ଆଉ କଣ ହେଲା ଦନ୍ଥଡା, ଧୀର ଚଞ୍ଚଳ, ହଁ ନା ନାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୋଇ ମରୁଡି, ଧୋଇ ମାନେ ବହୁତ ପାଣି ହେଇଛି, ମରୁଡି ମାନେ ଟୋଟାଲି ପାଣି ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ନବୀନ ପ୍ରାଚୀନ, ନବୀନ ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୁହନ୍ତି, ନବୀନ ମାନେ ନୂଆ, ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ପୁରୁଣା। ନର୍କ ସ୍ୱର୍ଗ, ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ, ନିଦା ପୋଲା, ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା। ନିଦାର ହେଲା ପୋଲା, ନିଦା ମାନେ ହେଲା ଟାଣ ବା ଭିତର ଯୋଉଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇକି ଥିବ, କିଛି ଫାଙ୍କା ନଥିବ, ପୋଲା ମାନେ ଫାମ୍ପା ଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିନ୍ଦାର ହେଲା ପ୍ରଶଂସା, ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା। ନିରପେକ୍ଷ ସାପେକ୍ଷ, ନିଷ୍ଠୁର ଦୟାଳୁ, ନୈସର୍ଗିକ ପାର୍ଥିବ, ନୀତି ଅନୀତି, ନୂତନ ପୁରାତନ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରାଧୀନ ସ୍ଵାଧୀନ, ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ପାଠୁଆ ଅପାଠୁଆ, ପାଣିଆ କାଠୁଆ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ପରତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ହଁ ନା ନାଇଁ। ପରତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, ପରତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଯେ ପରାଧୀନ, ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ, ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ପୀଡିତ ସୁସ୍ଥ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟ ଉଆଁସ, ପୁଣ୍ୟ ମାନେ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଉଆଁସ ମାନେ କଣ ଅମାବାସ୍ୟା, ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ। ପୁରସ୍କାର ତିରସ୍କାର, ପୁରାଙ୍ଗନା ବାରାଙ୍ଗନା, ପୁରୋହିତ ଯଜମାନ, ପ୍ରତିଲୋମ ଅନୁଲୋମ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତୀଚୀ ପ୍ରାଚୀ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ। ପ୍ରତୀଚୀ ପ୍ରାଚୀ, ପ୍ରତୀଚୀ ପ୍ରାଚୀ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି, ପ୍ରସନ୍ନ ଅପ୍ରସନ୍ନ, ପ୍ରାକୃତିକ ଅପ୍ରାକୃତିକ, ଫକୀର ଅମିର, ଫଟା ଗୋଟା, ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତା, ହଁ ନା ନାଇଁ। ବକ୍ତା ମାନେ ଯିଏ କହେ, ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଯିଏ ଶୁଣେ। ବନ୍ଧନ ମୋଚନ, ବଳକା ନିଅଣ୍ଟ, ବହିରୀ ବାଣିଜ୍ୟ ଅନ୍ତର ବାଣିଜ୍ୟ, ବହିରୀ ଭାଗ ଅନ୍ତର ଭାଗ। ବହିରୀ ଭାଗ ଦେଖିଥିବେ ଏସ ସି ବି ମେଡିକାଲ, ବଡ ମେଡିକାଲ ଆସିଥିବେ କି କୌଣସି ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିବେ ଲେଖାଥିବ ବହିରୀ ଭାଗ ମାନେ କଣ ଆଉଟଡୋର, କହନ୍ତିନି ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଉଟଡୋର ଦେଖି ଆସିଲି ବୋଲି, ଆଉଟଡୋର ମାନେ କଣ ବହିରୀ ଭାଗ, ଅନ୍ତର ଭାଗ ମାନେ ଇନଡୋର, ଅର୍ଥାତ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ବାଧ୍ୟ ଅବାଧ୍ୟ, ବାଟ ଅବାଟ, ବାମ ଦକ୍ଷିଣ, ବୁଝିଲ ନାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ଭିତର, ବାସ୍ତବ ଅବାସ୍ତବ, ବାୟା ମୁସ୍ତରୀ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଦେଖ ବାୟା, ବାୟା ମାନେ କଣ ମୁସ୍ତରୀ ମାନେ କଣ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜମି କବଲା ଦେଖିବେ, କବଲା ମାନେ ଯୋଉ ରେଷ୍ଟ୍ରି ପେପର ହୁଏ, ସେଠି ରେଷ୍ଟ୍ରି ପେପର ଯିଏ ଜମି ବିକେ ତାକୁ କହନ୍ତି ବାୟା। ଯିଏ ବିକାଳି, ଯାହାର ଜମି ବିକ୍ରି ହଉଛି ହେଲା, ତାକୁ ସିଏ ହଉଛି କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବାୟା, ଲେଖା ବାୟା ହାଇପେନ ଦିଆ ହେଇଥିବ, ବାୟା ହଉଛନ୍ତି କି ନା ସପୋଜ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବାୟା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଅମିନ, ଅମିନ ବେହେରା, ପିତା ଅମକ ଇଏ। ତାପରେ ଲେଖାଥିବ ମୁସ୍ତରୀ ଯେ କିଣିଲା, ମୁସ୍ତରୀ ମାନେ କିଏ ଯେ କିଣେ, ତା ନାଁ ହଉଛି କଣ ମୁସ୍ତରୀ। ମୁସ୍ତରୀ କିଏ ହେଇଥିବ ନା ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ ଅପ୍ସରା ମହାନ୍ତି, ପିତା ଅମକ, ଗାଁ ଅମକ, ନିଜ ଗାଁ ଟି ଅମକଟି। ତାକୁ ଦେଖିଏ ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ପ୍ରାୟ। ଏବେ ଯଦି ଏବେ ତ ସେ ଇଂଲିଶ ଆସିନି, ସେଇ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବାୟା ମୁସ୍ତରୀ କିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆସେ, ଓଡିଆ କଥା ଅଛି ଆସେ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ, ବିକର୍ଷଣ ଆକର୍ଷଣ, ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିକୃତ ଅବିକୃତ, ବିକୃତ ଅବିକୃତ, ବିକ୍ରେତା କ୍ରେତା, ବିକ୍ରେତା ବିକୁଛି କ୍ରେତା, ସେ ବାୟା ମୁସ୍ତରୀ ଯିଏ ବିକ୍ରେତା କ୍ରେତା ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଆଚ୍ଛା ବିଧବା ସଧବା, ବିଫଳ ସଫଳ, ବିବେକୀ ଅବିବେକୀ, ବିଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ, ବିଯୋଗ ସଂଯୋଗ, ହଁ ନା ନାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମରଣ
ସ୍ମରଣ, ବେଳ ଅବେଳ, ବେସାମରିକ ସାମରିକ, ବ୍ୟବହିତ ଅବ୍ୟବହିତ, ଭଗିନୀ ଭାଇ, ଭଙ୍ଗା ଗଢା। ଭଗିନୀ ମାନେ କଣ? ଭଉଣୀ, ଭଉଣୀର ଭାଇ ହବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଭୟ ନିର୍ଭୟ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଭଗିନୀ ଲେଖିବ ଆପଣ ସେଠି ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି ଭାଇ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଭାଇ ଯଦି ଭଉଣୀ ଲେଖିଥାନ୍ତା ଭଉଣୀର ଭାଇ ହବ, ଭଗିନୀର। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ କଥାକୁ ଓଲଟା କରିଦିଆଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ଭଲ ମନ୍ଦ, ଭଲର ମନ୍ଦ, ଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷକ ରକ୍ଷକ, ଭାବ ଅଭାବ, ଭିତର ବାହାର, ଭୀମ କାନ୍ତ। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁଲ ଠିକ, ଭେଦ ଅଭେଦ, ମଠୁଆ ଚଞ୍ଚଳିଆ, ମରଣ ଅମଣ, ମଣ ଅମଣ, ମଫସଲିଆ ସହରିଆ, ମଲା ଜିଅନ୍ତା, ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଧୋବ ଧଉଳିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଟିକେ ଇଏ ବି ଟିକେ ଅଡୁଆ ଅଛି। ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆରେ କଣ ହବ? କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏ କ୍ଲାସ ସରିଯିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ କରିବି ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଧୋବ ଧବଳିଆ ଏଇ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା। ଆପଣ ଖାଲି ଆପଣ କାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାହାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ର ଗ୍ରୁପ ରେ ଯାଉଛି ସେ ଗ୍ରୁପ ଯିବେ, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଶୁଣିଲେ ବି ବହୁତ ଗୁଡେ କଥା ମନେ ରହେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡିଓ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଶୁଣିବା ବଦଳରେ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବା ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ଯିବେ, ଲେଖା ହେଇଥିବ ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧ ଶବ୍ଦ, ଲଗେଇଦେଲେ ବା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମାନେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମଳିଆ ଧୋବ ଧବଳିଆ, ଯିଏ ସଫାସୁତୁରା ବା ଧଳା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଯିବ ତ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସୃଣ ବନ୍ଧୁର, ମହଙ୍ଗା ଶସ୍ତା। ମସୃଣ ମାନେ ଭୂମି ଗୋଟେ ଅଛି, ମସୃଣ ଭୂମି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁର ଭୂମି। ମାପ ଅମାପ, ମାୟାବୀ ମାୟାବୀ ନିର୍ମାୟା। ହେଲା କି? ଏଇଠି ବି ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ। ମାୟାବୀର ନିର୍ମାୟା ହବ। ମାରଣ ତାରଣ, ମାରିବା ତାରିବା, ମିତବଇ ଅମିତବଇ। ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟ ଗୌଣ। ମୁଖ୍ୟର କଣ ହବ? ଗୌଣ। ମୁଦେଇ ମାନେ ମୁଦାଲା, ମୁଦେଇର ମୁଦାଲା। ମୁକ ବାଚାଳ, ଯଥା ଅଯଥା, ରୋଗୀ ନିରୋଗ। ରୋଗୀର କଣ ହବ? ନିରୋଗୀ ହବନି, ନିରୋଗ ହବ। ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଲବ ହର, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲବ ମାନେ କଣ? ଆପଣଙ୍କର ବିଭକ୍ତିରେ ଯୋଉ ଏଥିରେ ପଢା ହେଇଥିବ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗଣିତରେ ପଢା ହେଇଥିବ ଲବ ହର, ଲେଖା ହେଇଥିବ 1/2 ଲବ ହର। ଏଠି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଲମ୍ବ ଓସାର, ଲାଭ କ୍ଷତି, ଲମ୍ବା ଚଉଡା, ଲିଖିତ ମୌଖିକ। ମୌଖିକ ମାନେ ଭାଇବା, ଲିଖିତ ମାନେ ରିଟିନ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବେ। ଲେଖା ଅଲେଖା, ଲୋକସାନି ଲାଭ। ଲୋକସାନି ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଲାଭ ମାନେ ଲାଭ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ଲୋଭୀ ନିର୍ଲୋଭ, ନିର୍ଲୋଭୀ ହବନି। ମନେ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ମନେ ରଖୁଥିବ। ଲୋଭୀର ନିର୍ଲୋଭ, ନିର୍ଲୋଭୀ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ଲୌକିକ ଅଲୌକିକ, ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା, ଶିକ୍ଷା ଅଶିକ୍ଷା, ଶୁଭ ଅଶୁଭ, ଶୋଭନୀୟ ଅଶୋଭନୀୟ, ଶୂନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ସକାମ ନିଷ୍କାମ, ସକାମ ଭକ୍ତି ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି। ସକାମ ଯୋଉଠି କାମନା ଅଛି, ନିଷ୍କାମ ଯୋଉଠି କାମନା ନାହିଁ। ସଲଜ ନିର୍ଲଜ, ସରସ ନିରସ, ସାକାର ନିରାକାର, ସାକ୍ଷର ନିରକ୍ଷର। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମୟିକ ଚିନ୍ତନ, ସାମୟିକ ସାମୟିକ ଚିରନ୍ତନ, ସାମୟିକ ଚିରନ୍ତନ, ସାତ୍ವಿକ ତାମସିକ, ସାକାର ନିରାକାର। ସାତ୍ବିକ ମାନେ କଣ? ଯିଏ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତି। ତାମସିକ ମାନେ ଯିଏ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଅସାଧାରଣ, ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ, ସକୃତ ଦୁଷ୍କୃତ, ସୁଗମ ଦୁର୍ଗମ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜନ ଦୁର୍ଜନ, ସୁନାମ ଦୁର୍ନାମ, ସୁନ୍ଦର କୁତ୍ସିତ,
ସୁପ୍ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା, ଜାଗ୍ରତ ମାନେ ଚେଇଁ ରହିବା, ସୁଲଭ ଦୁର୍ଲଭ, ଆଉ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ, ସ୍ୱାକିଆ ପରକିଆ। ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା କି। ସୂକ୍ଷ୍ମର ହେଲା ସ୍ଥୂଳ, ସ୍ୱାକିଆ ପରକିଆ, ହଁ ନା ନାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱଦେଶ ବିଦେଶ, ସ୍ୱାଧୀନ ପରାଧୀନ, ହିଂସା ଅହିଂସା, ହର୍ଷ ବିଷାଦ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ। ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି, ହିସାବୀ ବେହିସାବୀ, ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃହତ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଚିରସ୍ଥାୟୀ, କ୍ଷମଣୀୟ ଅକ୍ଷମଣୀୟ, ହଁ ନା ନାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ଆମ ମାନଙ୍କର ହେଲା କାମ କଣ, ଭିଡିଓକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବୁକ୍ସ ଅଛି, ଯଦି କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁକ୍ସ ଅଛି ପୁରୁଣା ପିଲାମାନଙ୍କର, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କଲେକ୍ଟ କରିବେ ଭଲ କଥା। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ବୁକ୍ସ ଏବେ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କୋଉଠି କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପିଡିଏଫ, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉଠି ପଢଉଛି, ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ରିଏଲିଟି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଏ ପିଡିଏଫ କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତ ସେୟାର କରିଦେଇଛି ଗ୍ରୁପ ରେ। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ବି ପଢିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବହି କିଣି ନାହାନ୍ତି ବା ବହି ଆପଣ କଲେକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଆମର କଣ ପିଡିଏଫ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଦିନ ଛୁଟି ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲା ହବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସମୟ ଜମା ବି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, ଆରାମସେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡିଓ ଆମର ଅପଲୋଡ ହବ। ଯାହା ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହବ ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ ୱାଇଜ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିଲାବସ ୱାଇଜ ସବୁ ଯାକ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫେଜ ୱାଇଜ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାପ୍ଟର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାକରଣ ଚାଲିଛି, ଆପରେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଚାଲିବ, ଏବଂ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ମାନଙ୍କୁ ଯିବା, ହଁ ନା ନାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ସରିଯିବ, ସରିଲା ପରେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା, ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢିବା। ବୁଝ, ଓଡିଆ ଅପସନାଲ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ଏସବୁ ଆମେ ପଢିବା। ଆଉ ସମୟ ଜମା ବି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଫାଙ୍କା ବେଳେ ବସିବେ ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡି କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କ ଖୋଲନ୍ତୁ, କିଛି ନହେଲେ କାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ କଥା କିଛି ମନେ ରହିବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।